para sa mga events ni diha nga pang bonggacious. So, dili na ta magdugay. Let's get it on! Since dark atong gamiton karon nga eyeshadow, maguna ta sa atong mata. Kaya ta magbutang og foundation sa tanan nato now. Okay? Don't forget to put foundation on your eye para mas mukapit ug maayo ang eyeshadow because you know na di siya mukapit dyan, kabila na ka dyan, kapit ang salain. And talk it up like yeah. It looks So, diretso na tayo sa eyeshadow. getting caught up for the trip though, isn't it? I fall apart with all my heart. And you could watch from your window. Sa atong eyeshadow. Ako lang nibot nga ng black. Ang black is dali lang. Pwede siya smoky, maybe smoky. Then white. Pwede po gray imong ibutang kung naka eyeshadow nga gray or pwede po white na glitter or gray na glitter. Depende na lang sa imo. Basta kay light imo ibutang dali. Then diniga. So next is liquid eyeliner. I see the veins of my city like they do in space. So, muna ko butang ang liquid eyeliner. Wala man kay pencil, so dili ko kabutang ang black dire sa waterline sa mata. So, depende na lang sa inyo ha kung gusto mo magbutang ang black. Pero ako, naman ko yung black is pintil pa lang ang butang. Charot lang. So, next is pilaka. For the throne. So, muna ko sa pilaka. So, diwasan na natin full phase. Next is the Careline, the life. Our life. It's a new iPhone showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. And talk it up like yeah. And talk it up like yeah. Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. And talk it up like yeah. Mata. So, mana na to sa atong kilay. Then, dito na sa tanong face, magbutang ako, foundation. Pwede ay. Primer, pwede ay. Or moisturizer. Then, I have a foundation. Foundation is so important. Kay, para matabunan sa itong mga bugas-bugasan, di ba? Feeling kayo hangus, pero dili din. So, next is the powder. Malimtan, no? Dapat mabutan tayo highlight. Perfect na dyan siya. Let's put some highlights. Hindi din nakalimutan because wala na makadefine sa mga mas maganda ka so muna tagbutang highlight. Diyos ko, the lightning so pa na siya. Diyos ko, the lightning so mag-contour na rin contour. I don't think I can know. I miss that sugar in my eyes. I think I'm gonna take the flight and come see you, and we can kick it till the sunlight. Yeah, sugar in my eyes. You make me wanna take that place. Hold your hands, and we can kick it till the sunlight. Sugar in my eyes. You make me wanna take that
out the bottle, laying in the snow like it's Colorado. So, muna ta sa itong blush on. Ang tips ni mo para, tips na ko. Para, oh my god, another. The lightning na naman. Para dili kayo pink or mara gisagpan mo na. Ba't mo naman ito? Oh my god, the lightning. So, proceed na ko sa lipstick. So, dark naman na to eyes. Dili ta mag-dark. Lips. Lipstick. Because, uwi na kita naon. Dark na yung mata, dark pagin yung lips. Pero depende na sa imo. Depende sa mga okasyon nga atuan. Or, sa event nga imo kapilan. Depende na sa imo kung gusto ba ka all dark or dark and light or nude. So let's go for the nude lips because I want it that way. So dili na ko mag lip primer no or lip balm kay nagmantika naman daan ako ang lips kay gikan mo nagkaon char. Nanay oil daan. Bitaw nagbutang ipang ko kuan. So ako ni siyang i-mix kay siyang duha. So let's go na. This is the final look. Giutron ako, giwalik na ako ang lipstick na medyo nude. Dili itong pinkish na nude kaya dili siya bagay. So, kana siya. Sa lang. So, that's it. That's it for today's video. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you, love.